po guys. Kahapon po, di ba? Up to 15. So ngayon up to 17. Sana po makuha ko po. So walang paso. Kaya nga spelling kami ulit ni mama. Okay. Pero number 1 na. Google. Number 2. Photo. Photo. Check. Huh? Light. House. 7 clothes. Number 8. Purse. Police. 10 person. Then handle. Number 12. Octopus. In traffic. Number 16, policy. 17, Number 18. Philip. 19, Samsung. May spelling to tanay. Spelling baka mali. Direction. Tapos na? So guys, tapos na po. Tingnan nyo po sa nanonood ngayon. Subscribe na to po sa YouTube ko po. At follow nyo rin po ako sa Facebook. Goodbye. So guys, sana makuha ko po yung up to 17. Google Photos. Chicken like house. Upload. Course for this person. Handle. Umbrella. Vanilla. Octopus. Traffic. Ayan. Policy? Parang yan. Chocolate. Parang din ito. Samsung. Electric fan. Tas maliliit ka balata.